Or a little bit of both, gitu. Are you a little bit of like her or a little bit like me? Maybe a little bit of both. What I'm planning to do is to tell you a story about global English, about the spread of English in the world today, and about some ideas, some misconceptions that people might have about the role of global English in the world today. However, I'm hoping that at the end of my presentation, you will be a bit more like her than like the other person, who is old and very strict and also old-fashioned. The spread of English, yeah? Once upon a time, zaman dahulu, bahasa Inggris itu terkonsentrasi, was used widely in a small number of places in the world, terutama di negara-negara yang namanya BANA countries, B-A-N-A, British American, what's the other one? North something, New Zealand, Australia, places like that. Itu once upon a time. Bahasa Indonesia ini adalah once upon a time itu bahasa Indonesia apa ya? Pada zaman dahulu kala, begitu loh. Pada zaman dahulu kala, ya, gitu. Nah, global English itu adalah suatu gejala, fenomena yang terjadi sekitar 30, 40, 50 tahun belakangan ini. Nah, banyak di antara kita yang masih ini stuck pada yang di bagian tengah itu namanya modern English. Modern English is the kind of English that is used in those places, gitu. Kayaknya bahasa Inggris cuma gitu. Padahal tidak lagi. Many of us. Understand here. A lot of people are stuck in the notion of British English, modern English. Still thinking that English, or the right kind, the best kind of English is the one that is spoken in these countries. It's not the case anymore. English has become a global language. What does it mean? Yeah. It means that many people in the world now use English. According to the statistics, some 100 plus countries in the world now use English as a means of communication in their countries. 115 negara, and the number is going to grow very, very fast. Kalau Indonesia kapan ya Pak ya? Kayaknya agak lama sih. But we're going there, we're getting there. Ya. Kalau kita lihat di Facebook itu ya begitu banyak sekarang teman-teman itu yang memakai bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Gitu. But I think the trend is that the use of English is going to be more widespread in the world today. Bahasa Inggris itu sekarang dipakai sebagai apa yang dinamakan sebagai lingua franca. Lingua franca is a language for international communication, for intercultural communication, for inter-countries gitu communication. And because of that, the lingua franca has no native speaker, nggak ada native speakernya. No native speaker. I'll come back to this point a bit later. English is used locally, locally, nationally, regionally, and also internationally. That's what lingua franca is all about. Yang berikutnya adalah bahwa English is now used by both native speakers of English and also non-native speakers
English. Dan yang penting adalah the number of people who use English itu lebih banyak non-native speakers daripada native speakers of English. Let's go back a little bit. I asked you earlier on about apa itu bahasa Indonesia dari Riau. Why did I ask you that question? Kenapa sih? Kaitannya apa gitu loh? Bahasa Indonesia itu tidak ada sebelum tahun berapa ya? 1928. Minimal secara politis itu baru dideklarasikan tahun 1928 gitu. Tadinya di mana bahasa Indonesia itu? Di Riau gitu loh. Jadi if you are looking for native speakers of bahasa Indonesia, kemana? Ke Riau dong gitu loh. But when I asked you earlier on that bahasa Indonesia model yang asli dari Riau, apakah it's the best variety? Your answer is no. In the same way, I would like you to be able to say that the best variety of English in the world today itu nggak harus yang dari Inggris, yang nggak harus yang dari Amerika, nggak harus yang dari Australia gitu. Terus dari mana gitu? I'll come to that point a bit later. Okay? There are not a lot of non-native speakers of English than native speakers of English. This is also another important fact to recognize that 80%, 80% lebih dari guru bahasa Inggris di dunia. Di dunia itu sekitar 80% adalah non-native speakers. Kalau di Indonesia mungkin 90% atau 99% gitu ya. Yeah, so that is going to be a challenge for us gitu. Di dunia ini sekarang kira-kira ada 2 or 3 billion people speaking English in various, settings and in various situations. Gak semuanya proficient. Level of proficiency itu gak selalu sama. Tapi in terms of the number, it's growing and it's become very big. Who are the users of English today? Somebody by the name of Katsu has come up with a very nice idea of classifying different uses of English in the world today. Dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok gitu ya. Kelompok yang pertama adalah the inner circle countries. Ini adalah negara-negara yang saya sebutkan tadi, misalnya Amerika, Inggris, New Zealand, Australia, dan sebagainya. Namanya adalah inner circle countries. Terus yang di tengah, yang di outer circle itu adalah negara-negara di mana bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. Everyday people use that language. Itu contohnya di mana? Di Singapura, di India, di Philippines, to a large extent in the Philippines. Terus bahasa Inggris yang di sini namanya apa? Gitu. Ada yang beri nama namanya New English. Itu membedakan antara bahasa Inggris yang baru dengan bahasa Inggris yang lama. Ya, bahasa Inggris yang lama itu yang dari UK, dari Australia, dari Amerika dan sebagainya. Terus yang circle yang paling gede itu adalah negara-negara di mana bahasa Inggris belum dipakai sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dipelajari secara massal. Contohnya Indonesia. Contoh lain apa lagi nih? China. In China we have hundreds of millions of people who are learning English today. Banyak sekali gitu. My question to you is this: is that good news or bad news? Or neither? Good news, bad news, or neither? Or neither? Or all? Somewhere in the middle is all. Good news or bad news? I think it's good news. Good news. At least kita nggak akan pernah kekurangan pekerjaan. Because there are hundreds and hundreds of millions of people who want to learn English today. Itu the spread of English.
Yang poin berikutnya adalah mengenai ownership gitu loh. Terus kalau begitu keadaannya, bahasa Inggris itu punya siapa sebetulnya gitu loh? Who owns the language? Gitu. And this is a very important question. Sekarang Inggris punya siapa? English belongs to who? Yeah? English belongs to you and to me. English belongs to everyone now. Gitu. Terus ngapain sih sibuk-sibuk mempersoalkan the ownership of English? Nah, ini penting sekali karena ini menyangkut the standard. Standarnya apa gitu? Kalau dulu kan gampang, standarnya British English atau American English. Kalau sekarang, what is the standard? Pertama di kelas nih, mengajar bahasa Inggris, what is the standard that you want to adhere to? Bingung kan ya? Makanya tadi saya mengatakan di syair saya, it's a bit messy now, it's a bit more complicated than in the good old days. Terus yang kedua, another issue is whether our English, your English, or my English, is it deficient or is it different? Ini dua hal yang berbeda sekali, depending on what you think about who owns the language. Ya, ini saya jelaskan lagi. Yang ketiga adalah perbedaan antara user dan learner. Yang terakhir adalah which pedagogy to use in the classroom. Saya mulai dari yang pertama ini. Standards. As I said earlier on, what standard are we going to use in the classroom? Is it American, Australian, New Zealand, or what? Gitu. Kalau yang ini sih jawabannya bisa iya, bisa tidak, or somewhere in between. It doesn't really matter. Yeah, if you feel that the UK standard is something that you want to adhere to, that's fine. American standard, that's fine. However, you should not stop there. You should not stop there. You should be a little bit more open, sedikit terbuka sedikit begitu. Ya. Bukannya dikit-dikit, jangan banyak gitu ya. Kalau banyak akan menarik. Dikit-dikit, little at a time. Local standards. Terus yang ngomong begini nih. Kan global English sekarang kita gitu loh. Ya, we own the language, you own the language, I own the language, everyone owns the language. Kalau begitu suka-suka dong pakai bahasa Inggris gitu. Sehingga seringkali kita melihat begini nih, I'm sorry, student mengatakan pada dosennya, I could not enter your class yesterday because my body was not delicious. Maksudnya apa sih? Saya nggak bisa masuk kelas. Badan saya nggak enak gitu loh. Terus yang begini boleh enggak gitu. Ini loh, isu dari standar itu katanya seperti itu. Boleh enggak gitu. Saya beri contoh bahasa Inggrisnya orang Singapura ya. Ini can or not. Boleh nggak? Bahasa Inggrisnya can or not gitu. Can nggak? Boleh nggak gitu. Ya. Dan yang lebih parah lagi, gurunya jawabnya begini. It's okay because I will not absent you gitu. Gak apa-apa, gak masuk juga gak apa-apa, gak absen kok gitu. I will not absent you gitu. Ini contoh beneran ya, bukan bikinan, ini bener-bener terjadi di kelas. Teman saya lagi mengajar di program pasca di Jakarta. Ya. Setelah selesai mengajar, malam hari dari rumah ada mahasiswa yang gitu kirim, minta maaf, I'm sorry, I could not enter your class gitu. Terus dosennya, karena dosennya suka guyon, dia menjawab, loh, tadi kan nggak kunci kok pintunya begitu, nggak bisa masuk, kenapa begitu? Enter itu physically enter gitu ya, masuk. Nggak dikunci kok pintunya tadi, kok kenapa nggak bisa masuk? Gitu. Nah yang berikutnya adalah sekarang ini namanya adalah international standard. International standard ini saya jelaskan dulu bentuknya. Everyone will tell you, especially social linguists, people who study language and how language is used in the world today, they will say yes, now the standard is what is known as the international standard. Tapi kalau ditanya bentuknya seperti apa? Enggak jelas.
But it doesn't mean that we will never be able to establish what is known as an international standard, BISA. A lot of people are working very hard to sort of describe the kind of language that is used globally, ya, yang dianggap memiliki standar yang internasional. Kalau memberi contoh yang sederhana, itu Bu Heni tadi, itu bahasa Inggrisnya adalah